بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے الجمل، اونٹ، اور یہ القارۃ الراشدہ کا جز ثانی کا سبق ہے، اور یہ جمل دوسرا حصہ ہے، اس سے پہلے پہلا حصہ گزر چکا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ فی عدت جہات من الدنیا صحارا قاہلۃ، فی عدت جہات من الدنیا، دنیا کے چاروں سمت، جہات من الدنیا، دنیا کے ہر سمت میں، فی عدت جہات متعدد سمتوں میں، من الدنیا دنیا کے، یعنی دنیا کے متعدد سمتوں میں، صحارا قاہلۃ بے آب و گیاہ صحرا ہے۔ قاہلۃ بولتے ہیں بے آب و گیاہ، یعنی ایسی جگہ جہاں کے نہ پانی ہو اور نہ ہی کیا ہو، کوئی پیڑ پودے ہو، تو اسی کو بولتے ہیں قاہلہ۔ لا حیوان فیہا ولا نباتا، جس میں کہ نہ کوئی حیوان ہو، ولا نباتا اور نہ ہی کوئی نباتات۔ ارضھا رمال جافہ، اور جس کی زمین رمال جافہ، رمال جافہ مطلب خشک ریت، خشک بالو ہے، خشک بالو ہو۔ ارضھا رمال جافہ، جس کی زمین خشک بالو ہو۔ لا تری فیہا قطرۃ ماء، آپ اس میں نہیں دیکھو گے قطرۃ ماء، پانی کا ایک قطرہ بھی۔ یسلکھا الناس اضطرارا، سلک یسلک کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور اضطرار کا مطلب ہوتا ہے مجبوری میں۔ یسلکھا الناس اضطرارا، لوگ اس میں مجبوراً چلتے ہیں۔ وَيَحْمِلُونَ زَادَهُمْ، اور وہ اپنے زاد راہ کو، اپنے توشے کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے توشے کو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ زاد بولتے ہیں توشہ، زاد راہ یعنی راستے کا جو بھی کھانا پینے کا سامان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں زاد۔ مِن مَاءٍ وَطَعَامٍ، یعنی کھانا اور پانی۔ عَلَى ظُهُورِ الْجِمَالِ، کہاں؟ اونٹ کے پیٹھ پر۔ عَلَى ظُهُورِ الْجِمَالِ، اونٹ کے پیٹھ پر۔ وَيَسِيرُونَ تِلْكَ الْقِفَازِ مُجْتَمِعِينَ، وَيَسِيرُونَ اور وہ چلتے ہیں، فی تِلْكَ الْقِفَازِ، اس ریگستان میں۔ قفاز بولتے ہیں ریگستان، وہی بے آب و گیاہ زمین، چٹیل زمین۔ فی تِلْكَ الْقِفَازِ، اس ریگستان میں وہ لوگ چلتے ہیں، مجتمعین اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر۔ وَإِبِلُهُمْ اور ان کے اونٹ متتابعۃ کالقطار، اور ان کے اونٹ ہوتے ہیں، ان کے اونٹ جو ہے متتابعۃ ان کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی یکے بعد دیگرے، یعنی ان کے پیچھے ان کے تابع کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیسے؟ کالقطار، اونٹ کے طرح، ٹرین کے طرح۔ وَإِبِلُهُمْ اور ان کے اونٹ متتابعۃ ان کو تابع کرتے ہوئے چلتے ہیں، کالقطار ٹرین کی طرح۔ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِمْ هَادِيَةً سَاكِنَةً، سارا بہم لے کر چلنا۔ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِمْ اور اونٹ لے کر چلتے ہیں، هَادِيَةً سَاكِنَةً بالکل پرسکون انداز میں، هَادِيَةً سَاكِنَةً پرسکون انداز میں۔ تَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ مُعْظَمَ الطَّرِيق، مُعْظَمَ الطَّرِيق راستے بھر۔ تَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ اور وہ بھوک پر برداشت کرتے ہیں، بھوک پر صبر کرتے ہیں، والعطش اور پیاس پر، یعنی بھوک اور پیاس پر وہ صبر کرتے ہیں، معظم الطریق راستے بھر۔ لأنها قد خزنت مؤنتها، اس لیے کہ وہ جمع کر لیتے ہیں، مؤنتها اپنا خوراک جمع کر لیتے ہیں، فی جوفها اپنے پیٹ میں، قبل الرحیل کوچ کرنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، سفر میں روانہ ہونے سے پہلے، قبل الرحیل کوچ کرنے سے پہلے، رحیل رحل سے رحیل ہے کوچ کرنے سے پہلے۔ وَتَحْمِلُوا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْمَتَاجِرِ أَحْمَالًا ثِقَالًا، وَتَحْمِلُوا فَوْقَ ذَلِكَ اور اس کے اوپر، فوق ذَلِكَ اس کے اوپر کیا لے لیتے ہیں؟ مِنَ الْمَتَاجِرِ سامان لے لیتے ہیں، احمالاً ثقالاً یعنی متاجر بولتے ہیں، یعنی اس جگہ سے جس جگہ سے کہ تجارت کیا جاتا ہے نا، من المتاجری یعنی تجارت کے جگہ سے وہ لوگ
अपने ऊपर उठा लेते हैं क्या चीज़, अहमालन सिकालन, बहुत ज़्यादा भारी भरकम बोझ, अहमालन सिकालन, भारी भरकम बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। ला तइन्नु मिनहा वला तकिल्लु, ला तइन्नु, अन्ना यइन्नु का मतलब होता है उकताना, और कल्ला यकिल्लु का मतलब भी होता है उकताना, बोझल होना। ला तइन्नु मिनहा, वो लोग उससे नहीं उकताते हैं, परेशान नहीं होते हैं, बोझल नहीं होते हैं कह सकते हैं। वला तकिल्लु, और ना ही उससे बोझल होते हैं, कल्ला यकिल्लु से तकिल्लु, बोझल होना। फतरल जमला, तो तुम ऊँट को देखोगे, कअन्नहु मरकबुन, गोया कि वो एक कश्ती है, मरकबुन मतलब कश्ती, कअन्नहु मरकबुन, गोया कि वो कश्ती है, यशुक्कु तिलका रिमाल अलवासिअता, जो कि उस वसी वारीस रेत को यशुक्कु क्या करता है, फाड़ता है। वलीदा सुम्मिया, और इसी वजह से कहा जाता है सफीनत सहरा, इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है, सफीनत सहरा, सहरा यानी सहरा का, सहरा की ऊँटनी, सहरा की कश्ती कही जाती है इसे, सफीनत सहरा, सहरा की कश्ती। व इन ज़ल्लल मुसाफिरून तरीक़, ज़ल्ल तरीक़ मतलब होता है रास्ता गुम होना। व इन ज़ल्लल मुसाफिरून तरीक़, और अगर मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, फिस सहराई, इसमें सहरा में, बेआबो गया ज़मीन में, याख़ुज़ुहुमुल क़लक़ु अला हयातिहिम, तो परेशानी उसे उनकी ज़िंदगी पर पकड़ लेती है, यानी उन्हें परेशानी आ पहुँचती है। याख़ुज़ुहुमुल क़लक़ु, परेशानी उन्हें पकड़ लेती है, गिरफ़्तार कर लेती है, अला हयातिहिम की ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी के सिलसिले में, यानी उनकी ज़िंदगी पर परेशानी आ जाती है। मख़ाफ़ता अन यनफ़ज़ा ज़ादुहुम, और वो डर जाते हैं इस बात से, अयनफ़दा ज़ादुहुम, कि उनका ज़ाद राह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नफ़िदा यनफ़दु का मतलब होता है ख़त्म होना। फ़यमूतून जूअन, तो भूखे मर जाएंगे, वआतशन, और प्यासे, यानी भूखों प्यासे वो मर जाएंगे। वलाकिन्नल जमल युनक़िज़ुहुम अहयानन मिन तिलकल अख्तारी, लेकिन ऊँट युनक़िज़ुहुम, उन्हें बचाते हैं, अहयानन, कभी कभी, मिन तिलकल अख्तारी, उन गलतियों से, उन ख़ताओं से, उन गलतियों से ऊँट कभी कभी क्या करते हैं, उन्हें बचाते हैं। लिअन्नहु, इसलिए कि वो यानी ऊँट, यशुम्मुल मा, शम्मा यशुम्मु का मतलब होता है सूंघना, यशुम्मुल मा, पानी को सूंघ लेते हैं, मिन बुअदिन, दूर से ही, मिन बुअदिन, दूर से ही। फ़यसीरु नहवहु, तो वो पानी के जानिब चलते हैं, सारा यसीरु चलना, यसीरु नहवहु, तो पानी के जानिब चलते हैं, बिसुरअतिन गरीबतिन, अजीब व गरीब तेज़ी के साथ, बिल्कुल तेज़ी के साथ वो पानी के जानिब चलते हैं। लियस्तक़िया साहिबुहु, ताकि उनका साथी क्या कर ले, सैराब हो जाए, पी ले, लियस्तक़िया, पी ले, सैराब हो जाए, साहिबुहु, उनके साथी। वल जमलु सहलुल क़ियाद, और ऊँट जो है सहलुल क़ियाद, क़ाद यक़ूदु का मतलब होता है हाँकना, सहलुल क़ियाद, आसानी से हाँके जाने वाले जानवर। वल जमलु, और ऊँट जो है सहलुल क़ियाद, बिल्कुल फर्मा बरदार होता है कह सकते हैं, बिल्कुल आसानी से उसको हाँका जा सकता है, हाँका जाने वाला जानवर होता है। लय्यिनु तिबाई, बिल्कुल नर्म मिजाज का होता है, तिबा का मतलब होता है तबीयत, मिजाज, लय्यिनु तिबा, लय्यिन मतलब नर्म, लय्यिनु तिबा, नर्म मिजाज का होता है। यतहम्मलु कसीरन मिनल अज़ा बिस्सब्री, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, तहम्मलु बर्दाश्त करना, यतहम्मलु कसीरन मिनल अज़ा, और बहुत सारे तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, बिस्सब्री, सब्र के साथ। वलाकिन्नहु यसूरु मता बलगल अज़ा शिद्दतन अज़ीमतन, वलाकिन्नहु यसूरु, लेकिन वो भड़कता है, सारा यसूरु मतलब भड़कना, वलाकिन्नहु यसूरु, लेकिन वो भड़कता है, मता बलगल अज़ा शिद्दतन अज़ीमतन, जब उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है, कैसे भड़कता है, शिद्दतन अज़ीमतन, बहुत सख्ती, बहुत ज़बरदस्त, यानी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, शिद्दतन अज़ीमतन, बहुत ज़्यादा। वलाकिन्नहु यसूरु, लेकिन वो भड़कता है जब उसे तकलीफ़ पहुँचती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जब उसे पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा भड़कता है, बहुत ज़्यादा भड़कता है, इस तरह से तर्जुमा कर सकते हैं।
فینتقم ممن آذاہ، فینتقم، انتقم ینتقم بدلہ لینا، فینتقم تو بدلہ لیتا ہے، ممن اس سے، آذاہ جو کہ اس کو تکلیف دے، آذا یوزی مطلب تکلیف دینا، آذاہ جو اسے تکلیف دے، ولا یترکہ الا اذا صار لنفسہ وفتک بہ، ولا یترکہ اور اسے نہیں چھوڑتا ہے، کسے؟ جو اس کو تکلیف دیتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کو اونٹ نہیں چھوڑتا ہے، الا مگر اس وقت، اذا صار لنفسہ جب تک کہ وہ اپنے لیے بدلہ نہ لے، سارا مطلب بدلہ لینا، سارا لنفسہ جب تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے بدلہ نہ لے، وفتک بہ اور اسے مار نہ ڈالے، وفتک بہ اور اسے مار نہ ڈالے، جب تک کہ وہ کیا نہیں ہوتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ وَإِذَا قَوِيَ الْجَمَلُ اشْتَدَّ بَعْسُهُ اور جب اونٹ طاقتور ہوتا ہے، اشتد بعثہ تو اس کی طاقت جو ہے بڑھ جاتی ہے، وعاف الاکل اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، عاف مطلب کھانا پینا چھوڑ دینا، وعاف الاکل اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ما لم یوزع فی فمہ اس وقت تک جب تک کہ نہ رکھ دیا جائے، اوزع یوزع، وضع سے یوزع ہے مجھول، ما لم یوزع جب تک کہ نہ رکھ دیا جائے، فی فمہ اس کے منہ میں، جب تک کہ اس کے منہ میں نہ رکھا جائے تب تک کہ وہ کھانا نہیں کھاتا، وَيَقُولُ النَّاسُ عَنْهُ اور لوگ اس سے اس وقت کہتے ہیں، إِنَّهُ صَائِمٌ یقیناً یہ روزے کی حالت میں ہے، روزے دار ہے، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اور ایسی حالت میں، ایسی صورت میں، يُخْرِجُ شِقَّتَهُ ایسی صورت میں جھاگ نکلتا ہے، من حلقہ اس کے حلق سے، شقتن کا مطلب ہوتا ہے جھاگ، شقتہ من حلقہ اس کے حلق سے جھاگ نکلتا ہے، وَيُشَقْشِقُ مِنَ الْغَضَبِ اور غصے سے بھڑک جاتا ہے، وَيُشَقْشِقُ شقشقہ یشقشق کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا، وَيُشَقْشِقُ مِنَ الْغَضَبِ اور غصے سے بھڑک جاتا ہے۔